हेलो हाय नमस्कार आपन को स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ अनदर ब्लॉग मु वर्तमान प्राय आपन जानिथिबे मु सिनेमा फिनेमा करे असिस्टेंट डायरेक्टर हिसाब रे बाकी आज सिनेमा तो नुह यात्रा देखियो आछि रंगमहल यात्रा जोथिरे हीरो भूमिका अभिनय करूचंती मोर जने बड़ भाई राजवीर भाई आउ तांकर चमत्कार अभिनय आज देखिबा चलंतु वर्तमान माहौल देखिबा यात्रार माहौल केमतिया आ मु तो केबे आज जाय यात्रा देखिनी आज फर्स्ट टाइम देखिबी आ मोर निश्चय मु मोर एक्सपीरियंस कहबी तो प्रथमे यात्रा देखिबा तापरे यात्रार माहौल केमती कौन लगिला तापरे मु कहबी। जीवन नुहे मरण देला बहिना दरिया कूल सजिला से सठिकणा जीवन नुहे मरण देला बहिना दरिया कूल सजिला से सठिकणा बड़ देउल तो घर खोला 뭐가 있는 말 들어? 너도 보라 달라. 돌아하고 너도 보라. 어려웠을 때는 걸 피고 아직은 빗대에 바꾸대. 내가 서 서버스 서버 난 못거리. 걸로 또 왜 서버로 서 말아버리고 버리고 나래 바빠만 문도 숙이고 뭐 자가니 사야가리고 저 ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତାକେ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତି କରି ଆଶିଷ ସହାୟକା ସିନା ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ସତରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେୟା ମାନିବ ତାହେଲେ ତୁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ଏ ସମୟ ତୁ ତୋର ଅଣଲେଉଟା ବାଟରୁ ଲେଉଟି ଆସି ଦେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିବା ରାମାୟଣ ପ୍ଲଟଟା କେମିତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ରାମ ଆଜି ଭରତକୁ କହୁଛି ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ଆଲେ ଘର ଛାଡ଼ିଯିବୁନି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ